जय जगन्नाथ। आज जो गोटे भल कथा मन रख। आज आलोचना करवा अणाकार ध्वनि पढ़िले मला मला डाक शुभ है कौन जो अणाकार ध्वनि स्थापन हम महापुरुष कहती जगत से कौन हो मला मला डाक खाली पड़ है आम गोटा कहते ना शिवकल्प साथी लेखा अच्छे चाबिकाठी क्या पाखे अच्छी अच्युत पाखे आ गोटे भल कथा मन रखी था 13 जन्म शरण तुम देख लिखिं 53 अंकरे महापुरुषर कौन हो संपूर्ण ज्ञान प्राप्ति हो बुझी बंधिया गाई हेले हाथ मारदे क्षीर बाहर केत 53 अंक से प्रभु पदर कोटि कोटि शरण से महापुरुष पदर कोटि कोटि शरण तेणु अच्युत महापुरुष केमितिया व्यक्ति विशेष थे धन्य से नेमाल माटी ताको कोटि कोटि शरण धन्य ये उत्कल भूमि आपको कोटि कोटि शरण ना नहीं केमितिया महापुरुष मान जगह सब आविर्भूत होती जहाँकि कलना नहीं जी संपूर्ण विश्व दरबार कौन कर दिग्दर्शन देखी जाइए महापुरुष कहती हे राम मन रखी था मो हाथ में कौन अच्छी चाबिकाठीटा जी जिते जहाँ हो उत्पत्ति स्थिति प्रलय 3टा सूत्र क्या पाखे कहले अच्युत पाखे है कारण तो मुझे कहीं कहती छुआ मन था प्रथम कौन हम सखा अंगरे खेला प्रभु सखा देह कौन करेंगे खेला लीला करेंगे तापर तांकर पुनर्बार कौन जमी जुग अवतार लीला जन्म होती सेमती आविर्भूत हे अच्युत कहते हे राम जी जिते जहाँ हो पचे मन रखी था जो दिन अणाकार ध्वनि मर्त्यमंडल स्थापन करदेवी आ जगत को कि संभाली पारे ना बुझी कारण अच्युत देह आ गए मन रखता त्रिदेव ही खेल करेंगे निजे ब्रह्मा विष्णु शिव देह आविर्भूत होते साधारण होते कलाल रूप धारण कर गुरु 53 गुरु से अणाकर ध्वनि जब पढ़ो तेणु जगत रु विपद आसब आगुरी आम कहीचु पंचकटक लगिले ध्वनि बणा हो से ब्रह्म ज्ञान बुझी बोले पंचकटक भितर यदि अणाकर ध्वनि जो पड़ो से कौन है ब्रह्मज्ञानी बणा हो एथुर मन रखी था महापुरुष कौन तार भाव से केते पावरफुल थे तुम निजे से चेतना कर बुझीपार ना कौन महापुरुष कहते कहले कांची देश पाटना मध्य ठाब मोहर अणाकार ध्वनि लागिले मही किए नुहे कहार बोले हे राम मन रख कांची देश कांची काशी देश पाटना मध्य ठाब मोहर मत संसार की पाइबे नाही कौट रही
ନା କାଞ୍ଚି କାଶୀ ଦେଶ ପାଟଣା ମଧ୍ୟ ଠାବ ମୋର। ମୁଁ କାଞ୍ଚି ଦେଶର ମଧ୍ୟରେ କଣ କରିଥିବି? ବିଦ୍ୟମାନ କରିଥିବି। ଅଣାକାର ଧ୍ୱନି ଲାଗିଲେ ମହି କିଏ ନୁହେଁ କାହାର। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କାଞ୍ଚି ଦେଶରେ ରହିବି, ଅଣାକାର ଧ୍ୱନିକି ସ୍ଥାପନ କରିବି, ସେତେବେଳେ କେହି କାହାର ହେବେ ନାହିଁ। ବାପ ପୁଅର ହବନି, ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀର ହବନି, ମା ଝିଅର ହବନି, ମାନେ କେହି କାହାର ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମଲା ମାଲ ଡାକ ଶୁଣିବେ ଖାଲି ଜଗତ ଲୋକ, ନିରକ୍ଷ ଜନକୁ ରଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ ପଙ୍କଜ ମୁଖ। ବୁଝି ହଉଛି? ବୋଲେ ଜଗତରେ ସେତେବେଳକୁ ଖାଲି ମଲା ମଲା ଡାକ ପଡିବ। ଭକ୍ତଙ୍କୁ କିଏ ରଖିବେ ନିରକ୍ଷ ଜନକୁ? ନା ପଙ୍କଜ ମୁଖ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅଭିରାମ ପରମ ସେଇ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଠା ଠି ଅଙ୍କେ ଅଷ୍ଟଦୁଗା କରିବେ ପରୀକ୍ଷା, କେବଳ ନିରାଶ୍ରୟଙ୍କୁ ଏକାକ୍ଷର ରକ୍ଷା। ଏକାକ୍ଷର କିଏ ସେ? ନା ସେଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ। କହିଲେ ତିଳରେ ତୈଳ ପ୍ରାୟ, ମୁଁ ହିଁ ରହିଥିବି ରାମ, କହି ଅଚ୍ୟୁତ ଅଜ୍ଞାନ ମୂଳ ହୀନ ଅଦମ। କହିଲେ ମୁଁ ଏତେ କାଣ୍ଡ କରୁଥିବି କିନ୍ତୁ ସଂସାରରେ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ତିଳରେ ତୈଳ ପ୍ରାୟ, ସୋରିଷ ଭିତରେ ଯେମିତି ତେଲ ରହିଛି, ହେ ରାମ ମୁଁ ଏ ସମାଜ ଭିତରେ ସେମିତି ରହିଛି। କହି ଅଚ୍ୟୁତ ଅଜ୍ଞାନ ମୂଳ ହୀନ ଅଦମ। ଦେଖ, ଅଚ୍ୟୁତ ଲୋକନାଥାୟ ସାକ୍ଷାତ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱରୂପ, ଏ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଂଶ। କହିବାକୁ ଗଲେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ରାମ ମୁଁ ମୂଢ, ମୁଁ ଅଧମ, ମୁଁ ହୀନ, କହୁନାହାନ୍ତି ନା? ଜଗତକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ହେ ଜଗତବାସୀ ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ ହୁଅ ପଛେ ସବୁବେଳେ ନତମସ୍ତକ ହବା ମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତା ବିପରୀତ। ଆମେ କେତେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛୁ, ସବୁ ଯେମିତି ଜାକି ଝୁକି ବଇଥିବେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଲାବେଳକୁ ସେ ପୁରା ଛାଣ୍ଟ ହେଇକି ପୁରା ଫଁ କରିକି ଉଠନ୍ତି। ଆମକୁ ଏଗୁଡା କଣ ସାଧୁଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ? ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଲୀଳା ହଉଛି ବିଚିତ୍ର। ବୁଝି? ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଥାଅ, କାଞ୍ଚି କାଶୀ ଦେଶ ପାଟଣା, ଏ ବିଷୟ ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ, ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଟା ତ କ୍ୟାମେରାରେ କହିହବନି, ତମକୁ କେତେବେଳେ ପୂର୍ବ ଏପିସୋଡରେ କହିଦେବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଦିଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ। ବୋଲାନନ୍ଦେ ଗବା ହରି ବୋଲ।